अस्सलाम वालेकुम। आज 8 अप्रैल बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे कब्ज़ा माफिया के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई। बड़े फैसले ने हर तरफ जो है वो हलचल मचा दी है और इस्लामाबाद से जो बड़े फैसले हुए हैं उसकी डिटेल को आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा हम बात करेंगे शहला रजा का यू टर्न, जहांगीर तरीन अपने फैसले पर डट गए। इसको भी आज के वीलॉग में जानेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कब्जा माफिया के खिलाफ। कब्जा माफिया के खिलाफ पिछले 2 मंथ से कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो जारी है। ये कब्जा माफिया न सिर्फ पंजाब के बड़े शहरों में मैसूर है, बल्कि उससे बाहर छोटे शहरों में भी इसकी जो जड़ें हैं वो इंतहाई मजबूत हैं। और जहां जहां भी MNAs MPAs का वजूद है, ये लोग फिर अपने मकासद को हासिल करने के लिए ऐसे गैंग्स, ऐसे माफियाज को तैयार करते हैं जो कि उनकी सपोर्ट में आगे चलकर जो है वो इसमें किरदार अदा करते हैं। इलेक्शन के दिनों में ये माफिया उन्हें सपोर्ट करता है और बाकी दिनों में जब ये लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, असम्बलियों के मेंबर बन जाते हैं, बाकी जगहों पे चले जाते हैं, बड़े बड़े ओहदों पे चले जाते हैं, फिर ये इन्हीं लोगों को नवाजते हैं और ये लोग यहाँ तक डट जाते हैं, बेखौफ हो जाते हैं, इनका खौफ खत्म हो जाता है कि ये लोग सरकारी जमीनों पर कब्जे शुरू कर देते हैं। इन सरकारी जमीनों पर कभी ये प्लाजे बना लेते हैं, कभी शॉप्स बना लेते हैं, तो कभी ये जरी जमीनों पर ज़रात उगाकर जो है वो फायदे हासिल करते हैं। इस माफिया के खिलाफ जो क्रैकडाउन शुरू किया गया था, आज उस हवाले से बड़ा अहम फैसला हुआ है। एक ऐप जो थी सिटीजन पोर्टल कौन नहीं जानता कि सिटीजन पोर्टल को जब मुतारिफ कराया गया, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसकी मिसाल तरक्की पजीर ममालिक में कम अज कम नहीं मिलती। तरक्की याफ्ता ममालिक ने इसे अडॉप्ट किया और इसमें डिजिटलाइजेशन की तरफ जाया गया कि कैसे ये जो सिटीजन पोर्टल ऐप है ये लोगों के मसाइल को उनकी दहलीज पर जो है वो रिजॉल्व कर सकती है, सॉल्व कर सकती है। इस सिलसिले में सिटीजन पोर्टल में एक सेक्शन बनाया गया कब्जा माफिया से रिलेटेड। वहां पे आप जाकर अपनी निशानदेही करते हैं कि फलां जगह पे, इस लोकेशन पे फलां जो सरकारी अराजी है उस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, इसे जाती पर्पस के लिए वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसे लिहाजा वागजार करवाया जाए। जो सिटीजन पोर्टल में इस ऐप को बनाया गया है, वजीर आजम ऑफिस में इस पर अहम फैसले कर लिए गए हैं और बताया ये गया है कि 15 रोज बाद, हर 15 डेज के बाद इसकी रिपोर्ट जो है वो उठाई जाएगी। इसकी रिपोर्ट में ये देखा जाएगा कि आया ये जो कंप्लेंट आई थी, ये जो किसी शहरी ने, किसी पब्लिक ने ये जो लॉन्च की थी कंप्लेंट, इस पर क्या एक्शन हुआ है, मुतल्लिका इदारों ने क्या एक्शन किया है। सिवाय उन मैटर्स के जो कोर्ट्स में पेंडिंग होते हैं, जो मुअज़्ज़ज़ अदलिया में पेंडिंग होते हैं, उन पर तो कुछ नहीं किया जाएगा, उन पर जो है उन्हें अदालतों पर छोड़ा जाएगा। लेकिन जो फैसले वैसे पड़े हुए हैं, जो फाइलें वैसे पड़ी हुई हैं, जो कब्जे इससे हट के होंगे, उस हवाले से ना सिर्फ अमल दरामद कराया जाएगा बल्कि तहकीकात का एक वसी सिलसिला भी मुरतब किया जाएगा। और मुतल्लिका इदारों से खास तौर पर जैसे कोई कंप्लेंट जाती है, इसका प्रोसीजर ये है, उसे भेजा जाता है। मसलन पंजाब में किसी एक इलाके हाफजाबाद से अगर एक चीज गई है, एक कंप्लेंट गई है, तो वो इस्लामाबाद सिटीजन पोर्टल ऑफिस जो है उनके पास जाएगी। वो लोग इस कंप्लेंट को भेजेंगे सेक्रेटरी पंजाब के पास। सेक्रेटरी पंजाब जो है वो इसको देखेंगे कि आया ये किस कैपेसिटी में है, कहाँ पे इसे जाना चाहिए, किस DPO के पास, किस मुतल्लिका इंतजामिया के पास, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के पास उसे भेजा जाता है। फिर ये डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया नीचे एक चेन की सूरत में अपनी बॉडीज में, अपने जो ACs होते हैं या डिफरेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, नीचे अथॉरिटी है, उनके पास इसको भेजा जाता है कि आप इसको देखें कि ये जो है वो कैसे मसला हल हो सकता है। फिर ये इसका आंसर करते हैं, फीडबैक देते हैं और वो फिर इनके इस्लामाबाद ऑफिस में जाता है। इस्लामाबाद ऑफिस में 15 रोज बाद जब इसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी वजीर आजम ऑफिस में, PM ऑफिस में, तो इसको जो है वो वहां पे देखा जाता है कि आया ये मसला शहरी का हल हुआ है या नहीं हुआ। तो ये एक बहुत ही ऐसा इकदाम था जिसको मैंने आपके सामने रख दिया। इसके अलावा आपको बता दूं, कल शहला रजा की जानिब से एक ट्वीट सामने आता है जिसमें ये कहा जाता है कि जहांगीर तरीन की PTI के सेकंड लाइन लीडरशिप के साथ तो मुलाकात हो चुकी है, लेकिन आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात अगले हफ्ते कराची में होनी है
اور اس میں توقع یہ ہے کہ جہانگیر ترین اعلان کریں گے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اور پیپلز پارٹی کو جوائن کرنے کا۔ یہ بات اس بات کا کہنا تھا ان کی جانب سے کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ سامنے آئے، انہوں نے اس ٹویٹ کا ریبٹل کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کبھی بھی میں ایسی پیشن گوئیوں میں نہیں آؤں گا اور میرے حوالے سے ایسی سنسنی جو ہے وہ کم از کم نہ پھیلائی جائے، جو بھی بات ہوگی میں خود کہوں گا، دوسرے لوگوں کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ وہ آ کر یہ کہیں کہ یہ کس پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں اور کس پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں۔ ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ میں آپ کو بتا دوں جہانگیر ترین جو کہ عمران خان کے رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے تھے اور جن کا بہت بڑا کردار ہے پنجاب حکومت کے بنانے میں، اور بتایا جاتا ہے کہ بزدار کو لانے میں، عثمان بزدار کو لانے میں، وزیر اعلیٰ بنانے میں بھی ان کا ایک اہم رول ہے۔ تو اس حوالے سے ان پر جب سے چارجز لگے، ایلیگیشنز لگے شوگر مافیا میں انوالو ہونے کے، ان پر جو 1.5 ارب کے گھپلے کا الزام لگا، اس سے ہٹ کے ان پر جو شوگر کی پرائس اسپیکولیشن میں ملوث ہونے کا جو الزام لگا، یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے بعد یہ سوالات اٹھنا شروع ہو گئے کہ آیا وہ وفاقی حکومت کی پارٹی کے ساتھ مزید چلیں گے یا اسے چھوڑنے کا اعلان کریں گے۔ اگر وہ چھوڑتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا فیصلہ ہے، اور اگر یہ ساتھ رہتے ہیں، سٹل ساتھ رہتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ ان پر کیسز ہونے کے باوجود، ان کو جواب دہ ہونے کے باوجود وہ پھر بھی اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یقیناً کھڑے بھی رہنا چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب جس طرح اصول کے ساتھ چل رہے ہیں، جس طرح انصاف کے ساتھ ان چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، جس طرح ان معاملات کو لے کر چل رہے ہیں، اور وہ کسی طور پر انٹرفیئر نہیں کر رہے ان معاملات میں، وہ کسی طور پر یہ جو پروسیس تھا، جو ادارے انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں، تحقیقات کر رہے ہیں، یا پھر اداروں کی جانب سے عمل درآمد کا سلسلہ سامنے آتا ہے، کچھ ڈاکومنٹس ایسے سامنے آتے ہیں جن میں یہ پروف دیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہاں کہاں جو ہے وہ بے ضابطگیاں کی ہیں، کہاں کہاں انہوں نے ان ڈاکومنٹس میں ہیر پھیر کیے ہیں، یہ معاملات جب سامنے آتے ہیں تو یقیناً پی ایم آفس اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرتا۔ تو لہٰذا اس بات کا ریگارڈ ان لوگوں کی جانب سے بھی کیا جانا چاہیے، ان لوگوں کو بھی یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اس بات کو دیکھیں، اپنا ثبوت دیں۔ آپ کو جس بھی عدالت میں بلایا جاتا ہے، جس بھی کورٹ میں آپ کو بلایا جاتا ہے، آپ وہاں پہ یہ بات بتائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کیا کرتے رہے ہیں، اور خاص طور پر اگر آپ پر یہ ایلیگیشنز غلط ہیں، آپ وہاں پہ پروف کریں، آپ وہاں پہ ثبوت دیں کہ ہم لوگوں پر جو الزامات لگائے گئے، ہم پر جو چارجز لگائے گئے ہیں وہ بالکل غلط ہیں، ہم اسے جو ہے وہ کسی طور پر نہیں مانتے۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ کا اتنے ٹھوس شواہد کے ساتھ ایف آئی اے نے اپنے ریکارڈز مرتب کیے ہیں، خاص طور پر جب واجد ضیاء کی سربراہی میں جو کمیشن بنا تھا اس نے جو رپورٹس دی تھیں، تو اس سے تو ساری باتیں جو ہے وہ سامنے آ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی اپڈیٹ ہوں گی ہم اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔